गजा याद है आपको? जी हाँ, वही गजा जिसका जिक्र आपने इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के वक्त कई बार सुना होगा। अब शायद आपको गजा सोशल मीडिया के ट्रेंड में ना दिखे, लेकिन वहां हालात हर बीतते दिन के साथ और बिगड़ रहे हैं। जी हाँ, गलत था इजराइल पर फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास का हमला, और हाँ, इजराइल को अपनी आत्मरक्षा के लिए कदम उठाने का पूरा हक है। मगर बात इस पर भी होनी चाहिए कि गजा में किस तरह आम लोगों पर युद्ध की मार पड़ रही है। हमने आपको युद्ध से पीड़ित इजरायलियों की कहानियां भी सुनाई हैं। आज हम सुना रहे हैं गजा के एक नवविवाहित जोड़े की कहानी। ऐसा जोड़ा जिनके घर तबाह हो गए, शादी का सामान तबाह हो गया, अब दूल्हा दुल्हन टेंट में रहने को मजबूर हैं। सब कुछ झेलकर खुश रहने की कोशिश में हैं, लेकिन उनकी खुशी अधूरी है। उनको इस बात की राहत है कि वो अब भी जिंदा हैं, लेकिन उनका सवाल ये भी है कि ये जिंदगी भला क्या जिंदगी है। كان نفسي بحفلة، كان نفسي بفرح عرس، كان نفسي أعزم أكون أنا وأصحابي، أنا وقرايبي، أنا وولاد عمي، أنا والحتة وزي أي واحد. والحمد لله يعني ولاد عمي اللي كنت بتنجد فيهم إنه سندي إنه يقف معايا، عنا 20 شهيد من ولاد عمي، وفيش واحد بتمنى يعني الخير والسعادة. والحمد لله يعني اتفقت ورحمة، وهذا الوقت إجا مش وقتنا. وكنت أنا يعني خطيبتي مجهزة، ويعني طقبت المهر مجهزة، أواعي دارهم نزلت، أنا طقم نوم راح بعود الله. كل الأمور اللي جبتها يعني الأمور الفرحة العرسان كله هذا بعود عليه الله، كله راح خبطوا دار جيراننا ونزلت الدار فوق دارنا. زي ما أنت شايف الخيمة مرقعة ترقية، والحمد لله يعني ولاد الحلال يعني اللي بيجي من الله بدناش نقول لا. ربنا أراد إن تيجينا الخيمة وظهرنا ولاد الحلال ومشت أمورنا خير، واللي بنوى السترة ربنا من فوق بسترها معاه. أما أنا كنت جايب وعامل ومسوي ونفسي أفرح ونفسي وكله بعود عليه الله. حتى إن العروسة مجهزة ب 2500 دينار جايبة أواعي، كله راح، ذهبها راح. أنا أقول لك مبسوط يمكن 3% من انبساطي، بس بدي أهيئ حالي عشان مرتي إنه أبسطها ما أحسسهاش، لأنه هذا حقها. يعني كل بنت لازم تفرح وتحس في الفرحة، وهذا يعني قدر ربنا. هذه أول فرحتنا، أول فرحة تخش بيتنا، والحمد لله يعني كان نصيبها هيك. كان حلمي إنه نعمل لها أحلى فرح، أحلى حاجة في الدنيا. يعني في أحلام كتير كنت أنا وياها نقعد ونخطط لها، وبدي أعمل وبدي أسوي، والحمد لله وجهزنا هالجهاز وفرحت عليه، وراح كله راح بالقصف. يعني كل ما تتذكر شغلة بتقعد تعيط، بقولها لا يا ما تعيطيش، كله بيجي، هذا المال معوض، افرحي. يعني هينا كلنا حواليك، واحنا مش مبسوطين لانه اغلب اهلنا برضه مش موجودين هنا في غزة، لا احنا قادرين نوصل لهم ولا نعرف حاجة عنهم، وعنا شهداء وعنا جرحى. يعني قد ما بده يفرح الواحد الفرحة بتكون مكسورة.